محترم جناب فراز سونی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سید عثمان صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. اتنا شاندار پروگرام آپ نے کیا. اور ڈسٹرکٹ کرائم جو اس وقت کراچی جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے جس میں کسی حد تک قابو بھی پایا گیا ہے اور مزید اس میں قابو کی گنجائش ہے. تو جب ہم نے کمیونٹی پولیسنگ کی بات کی تو اس کمیونٹی پولیسنگ کو ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں. یہ ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم جو ہے وہ تقریباً 7 تھانوں میں ہے. لیکن ہماری خصوصی اس وقت ہوئی جب جاوید عالم مولو صاحب ایز اے ایڈیشنل آئی جی کراچی بنے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 3 سال میں سے 2 سال میں ہم صرف 2 دفعہ کا ٹائم کر سکے. لیکن جاوید عالم مولو صاحب جس طریقے سے ہمارے ساتھ وہ چیزیں سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ سے ہمیں 5 دفعہ تک مزید قائم کی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی عمر کی بات تھی. اور مزید جو 7 دفتر جو ہے اور مزید ہماری پائپ لائن میں انشاءاللہ آنے آنے والے 3 مہینے اور مزید بن جائے گا. جس طرح سید عثمان صاحب سے میں نے ابھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد لالی کے اندر بھی جو ہے کمیونٹی پولیسنگ کا وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ سب ممکن 2 صورتوں میں ہوتا ہے. ایک پولیس کا مکمل بھرپور قابو اور دوسرا لوکل کمیونٹی کا انوالومنٹ. تو یہ ہمیں لانڈی کی جب ہم نے بات کی ہم نے اسی لیے کی کہ لانڈی میں جو ہے جس طرح سید عثمان اور ان کی جو ٹیم ہے وہ جس طریقے سے کام کر رہی ہے جس طرح محنت کر رہی ہے کیونکہ ہمارے ماڈل میں لوکل کمیونٹی کا انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا مختصر کروں گا اپنی کمیونٹی پولیسنگ کے آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے مختصر کروں گا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ایڈیشنل آئی صاحب کو بھی جانا ہے. دیکھیے اگر کمیونٹی پولیسنگ کو اگر ہمیں کامیاب کرنا ہے تو آپ کو اس شہر کی اونرشپ لینی ہوگی. اگر آپ اس شہر کی اونرشپ نہیں لیں گے تو یہ ہمارا شہر جو ہے وہ اس کی کرائم سے پاک کبھی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہٰذا ہمارا جو مختصر سا یہ ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں کمانڈ کنٹرول روم بناتے ہیں جو تھانے میں ہوتا ہے ہم ایگزٹ اور انٹرنس جو ہے اس پہ جتنے کیمرے لگاتے ہیں تاکہ اسٹریٹ کرائم کے اوپر ہم کام پائے جا سکیں. بہرحال میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا اس کی مجھے گزارش کر رہا ہوں. ابھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان شاء اللہ تمام ممبران کا. السلام علیکم. شکریہ فراز سونی صاحب. چونکہ شہر کے جو ملک میں جو ایک پرابلم تو میں نہیں ہوں گا, پورے ملک میں حالات بہتر ہیں. کراچی میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ حالات بہتر ہیں. لیکن چونکہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے تو میں گزارش کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک گزارش کر ہی نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے ذکر کیا ہے فراز سونی صاحب نے. ایک آئیڈیا ہمارے پاس ہے کہ آپ ہر تھانے کی سطح پہ تمام اضلاع میں کس طرح سے کمیونٹی پولیسنگ کر سکتے ہیں. اس آئیڈیا کو میں ابھی شیئر نہیں کرتا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. لیکن اگر آپ ہمیں ٹائم دیں تو فراز سونی صاحب, ایڈیشنل آئی جی صاحب اور ہماری ٹیم آپ کے آفس میں بیٹھے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے آئیڈیا کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں وہ میڈیا کے لیے بھی بڑا دلچسپ ہوگا. ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے معزز مہمان ایڈیشنل آئی جی کراچی چونکہ میٹنگ میں جانے کے لیے اٹینڈ کرنی ہے. میں دعوت خطاب دوں گا محترم جناب ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم مولو صاحب کو. اور ان کی آمد کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے 15 ایسے چوز منتظر ہیں سرٹیفکیٹ کے لیے بھی. جناب صاحب نے کسی مصروفیت کی وجہ سے کچھ جلدی کی اور یہی کام کرنا پڑ رہا ہے. بالکل صحیح کہا. حالات کوئی شہر میں خراب نہیں, اللہ کی طرف سے ہر چیز اندر کنٹرول ہے. لیکن جب اس طرح کا ارتعاش ہوتا ہے تو ہمیں بڑا چوکنا رہنا پڑتا ہے. تو
मोहतरम जनाब मुफ्ती फरीद साहब, हमारे बड़े बुजुर्ग उस्मान हसन साहब, एंटी स्ट्रीट क्राइम और उनके सरबराह, उनकी पूरी टीम, CPK के सरबराह मुराद सोनी भाई और उनके प्रेसिडेंट इन चीफ हमारे जमाल सेठी साहब, हमारे बेहतरीन दोस्त शेख साहब और फोर ले आता है, इससे अच्छा तो फोर है। मेरे पास S6 जो था वो इसके ब्रेकर बताओ। जो गवर्नर साहब ने एक दो चीज़, दो तीन बातें की, वो मेरे ख्याल में बड़ी ज़ाहिर तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है। हमारी सोसाइटी में जो ये रवश पड़ी है कि मैं कलेक्टर हूँ, मैं कोई पुलिस वाला को पुलिस के मामला नहीं समझ सकता हूँ, और अगर कोई इंतज़ामिया में है तो वो समझता है कि ये मेरा डोमेन है। मेरी एक छोटी मस्जिद है जिसकी बादशाही अल्लाह ने दी है, और इस तरह हम सब आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम इकट्ठे मिलकर काम करने की अभी तक हमें ना रवश आई है, ना हमारी ट्रेनिंग हुई। अकल है, हम मासूम हैं, और ख़ास तौर पर मेरे काम के बारे में मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। इस चीज़ ने जितना नुकसान दिया है मेरा ख्याल में और किसी चीज़ ने नहीं दिया। तो टीम वर्क जो है पूरी दुनिया का माना हुआ असूल है कि, और अल्लाह ने भी इसमें बरकत कहा है। अल्लाह ने कहा है कि जब तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो मुशावरत में भी, या इकट्ठे मिलकर काम करो, इकट्ठे मिलकर खाना खाने उसमें भी बरकत दी है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, तो ये हमें कोई जानवर नहीं बनाया कि तक कोई अकेला अकेला अपना काम करेगा, और उसका बरकत इंसान में अल्लाह ने रखी है मुश्तरका काम करने में मामला। तो पुलिस के मामला में भी हमने ये देखा कि हम आइसोलेशन में पुलिस कितना भी बड़ा काम कर ले, रिजल्ट्स नहीं आते, और आवाम और कम्युनिटी को इकट्ठे करना, मिला के चलना ही वे फॉरवर्ड है। ये पूरी दुनिया ने माना है, और हमें तो 1400 साल पहले, 1500 साल अभी होने वाले, हमें ये तरबियत दी गई, तालीम दी गई, जिसको हमने मिला दिया। छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ, CPK का मिसाल है, कम्युनिटी पुलिस कराची में बिल्कुल क्राइम मसला रहा है कराची। इसकी वजह एक बड़ी वजह जो है कराची की लोकेशन। कराची या कोई भी शहर जो होता है वो इंसान की तरह बढ़ता फूलता बढ़ता है। ये ऐसे नहीं स्टैटिक हो जाए कि जो लोग जहाँ के मौजूद है, आबादी बढ़ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, बहुत से पुराने लोग जा रहे हैं, तो एक चीज़ मूवमेंट है, फ्लक्स में। ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसी सूरत हाल हो, क्राइम बढ़ता है। दुनिया के बड़े शहर आप सब देखें, न्यूयॉर्क देखें, लंदन देखें, बॉम्बे देखें, इंडिया में नेबर का मिसाल, तो क्राइम बहुत ज़्यादा है। हमने तो अल्लाह के फजल से तरक्की इस लिहाज से की है कि पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स थी, हम 2012-13 में छठे नंबर पे थे, वर्स्ट सिटी टू लिव इन, क्राइम के लिहाज से खराब तरीन शहर, और अभी अल्लाह के फजल से अभी हम 128वें नंबर पे। तो हमें थोड़ा सा शुक्र भी करना चाहिए, यहाँ पे अल्लाह के फजल से स्ट्रीट क्राइम नहीं है, यहाँ पर टारगेट किलिंग नहीं है, किडनैपिंग और रैंसम बहुत ही तकरीबन खत्म हो चुकी है। एक्सटॉर्शन, दिन दहाड़े जो बुलेट्स बेचते थे और हर शहरी से, खास तौर पे कारोबारी हजरात से पैसे कटवाते थे, वो बात खत्म हो चुकी। स्ट्रीट क्राइम जरूर है, लेकिन ये पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में। आप लंदन में देख लें, उस दिन कुछ अर्सा पहले मेरे दोस्त ने लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कुछ पोस्टर्स भेजे जो उन्होंने लगाए हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और दूसरी जगह पर कि जी बराए मेहरबानी महंगी ऑक्सफोर्ड जैसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट वहाँ का महंगा तरीन इलाका है, पॉश एरिया, जमजमा स्ट्रीट समझ लें सारे कोर्स। तो वहाँ पे है कि जी महंगी घड़ी पहन के इन इलाकों में ना है। दुकानदारों को पॉम्फलेट बांट रहे हैं कि जो आपकी डिस्प्ले शोकेसेस है बाहर, उनमें आप कीमती चीज़ें ना लिखें, ज्वेलरी ना रखें, आइटम्स जो कीमती हैं, क्योंकि लोग तोड़ के एकदम से उठाते हैं और भाग जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया में ये जो सप्लाई चेन क्राइसिस हुआ पूरी दुनिया में, इन्फ्लेशन बढ़ा, चीज़ें कम हुई कोविड के बाद, और ये उसके बाद ये पूरी दुनिया का मसला है, हमारा मसला भी है। लेकिन हमारे क्योंकि मसाइल कुछ बढ़ गए इसलिए कि हमारे पास वसाइल कम है। अब इन वसाइल को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, वो बढ़ावा है कम्युनिटी पुलिसिंग। और कम्युनिटी पुलिसिंग मिसाल के तौर पर अभी बात हुई कि नफरी निकाल लें, हटाएँ और उधर लगा लें। नफरी कितनी आप लगा एक गरीब उनके लिए इस वक्त कराची पुलिस की नफरी तकरीबन जो वर्किंग नफरी है 40,000 प्लस है, 40,000 प्लस। लेकिन आपने SHO से पूछे, किसी से पूछना कि आपके थाने में नफरी इतनी है कि आप अच्छी तरीके से पुलिसिंग कर सकें, जहाँ पे आपने पेट्रोलिंग करनी है वहाँ पर पेट्रोलिंग करवा सकें, बाकी रिसोर्सेज छोड़े कर ह्यूमन रिसोर्स की बात, पिकेट लगानी है पिकेट लगाए, या किसी के साथ आपने बाहर कोई चेक पोस्ट क्रिएट करनी है वो आप रख लें। वो कहेगा कि नहीं, मेरे ख्याल में सब बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे पास तो आता है कि बहुत से नफरी बहुत काफ़ी है, ये नहीं। तो नफरी बढ़ाना, नफरी का एक्सपेंडिचर, इससे अंदाज़ा लगा लें अभी कुछ बढ़ा है परसेंटेज जो है पुलिस पे बजट का, गवर्नमेंट का, वरना 85% से 87% हमारा बजट पूरा सिर्फ हमारी सैलरीज में जाता है। बाकी 12-13% होता है जो बाकी सब काम हम करते हैं, असला लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं और इस तरह की बाकी चीज़ें हैं। अब क्या गवर्नमेंट इसको और बढ़ाए? क्या गरीबों को अफोर्ड कर सकता है? बिलियंस ऑफ रुपीज़ का खर्चा है, ये करें तो इसका मुतबादिल क्या है, हल क्या है? इसका हल है यही जो मुराद सोनी भाई का है पूरी दुनिया में। देखिए आप दुबई एयरपोर्ट से उतरते हैं, आगे जाते हैं, आपने कभी देखा है पुलिस की चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा फराटे भरती हुई, पुलिस की मोबाइल आगे पीछे दौड़ रही हैं, मोटरसाइकिल पे पुलिस के गश्त हैं? नहीं। वो इस वजह से कि वहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। अब तो उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है स्मार्ट सिटी, जिसमें कैमरा की आँख के जरिए, और कैमरा की आँख भी इंटेलिजेंट कैमरा होता है, आँख कैमरा नहीं होता, और इसी तरह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, वो भी इंटेलिजेंट होता है, आम नहीं होता। वो आपको बताता है कि इस जगह पे फायर हुआ है, अलार्म बजता है आपके कंट्रोल रूम, कैमरा डिटेक्ट करती है, पुलिस वाला कोई नहीं डिटेक्ट करता, आवाम नहीं करती है, अच्छी बात है, उसके लिए अलग कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी आज अल्लाह ने हमें दी है, इंसान ने हासिल की है। वो इसमें ये है कि आप दीवार बनांग रहे, 10 फीट से ऊपर कोई भी इंसान जाए, प्रोग्राम करने कैमरा को, कैमरा आपको बताएगा कि जी ये दीवार कोई टाप रहा है, अलार्म बजेगा, आप देखेंगे उस फ्रेम में जाके देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। 40 बंदे इकट्ठे हो रोड पे फना जगह आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल रूम बताएगा कि 40 बंदे यानी कोई भीड़ हो रही, मजमुआ हो रहा है, कोई हो सकता है खिलाफ कानून ना हो। तो ये सब फीचर है हमारा, जिसका नया वर्जन हम लाना चाह रहे हैं, और कोशिश करके इसमें CP के मुराद सोनी साहब, जमाल सेठी साहब जैसे दोस्त, अहबाब, दानिश अमान जी से, ये सब हमारी मदद कर बेखौफ है। मेरी मेरा काम सिर्फ SHO वाला नहीं है, क्राइम के फिगर कहोगे इसके पीछे जाओ, इसके पीछे, मेरा काम प्लानिंग है। फ्यूचर में हमने इस शहर की पुलिस को कहाँ पर ले जाना है, तो फ्यूचर हमारा टेक्नोलॉजी में पूरा डेटा है हमारा, लाखों किस्म तलाश ऐप को देख लें जो भी हमने बनाई है,
ایک جو آئی پیڈ ہے اس میں تقریباً 26 لاکھ سے زیادہ کرمنلز پورے پاکستان کا ڈیٹا آپ کے فنگر پرنٹس میں، یا تو CNIC اس کا نمبر ڈال دیں اس کا انگوٹھے سے، یا اس کی تصویر ڈال دیں، آپ کو اس طرح کے ہمارے پاس کیپس آ گئے. فیوچر یہی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال پولیس بڑھاتے جائیں گے. تو یہ میں بنیادی طور پہ پولیس بڑھانے کے اس لحاظ سے خلاف نہیں ہوں کہ پولیس پہ اگر ہم بڑھائیں تو ہم وہ کلاس بڑھائیں جو یہاں پہ آپ نے جن کو بلایا ہے، آپ نے کانسٹیبل کو نہیں بلایا، جبکہ سب سے زیادہ محنت بیچارہ وہی کرتا ہے 18 گھنٹے 16 گھنٹے. لیکن کیوں بلایا ہے کہ زیادہ کارگزاری کرنے والے اشخاص یہی NGOs ہیں، یہی سب انسپیکٹر. جب اس کو ہم بڑھا دیں گے 12% ہے ابھی، ان کو جب ہم 50% سے اوپر بڑھا دیں گے تو پھر ہماری گاڑی میں ایک افسر بیٹھے گا، ڈرائیو بھی وہ خود کرے گا، اس کو ڈرائیونگ بھی آتی ہوگی، اور اس کے ساتھ 1 یا 2 اس کے جونیئر افسر بیٹھے ہیں. جس طرح پوری دنیا میں ہمیں یہ پوری ٹرک کی طرح، موبائل کی طرح یہ لوگ ٹھوس کے بھر کے اور ہتھیار دیکھ کے کہ فیملی پریشان ہو جائے اربن سٹی میں خاص طور پہ کہ آگے موبائل ہے، گانے ہوئے، مجھے تو کہتی ہیں کہ یہ کس طرح بیٹھتے ہیں، گن کے رخ ہوتا ہے اس طرح، کبھی چل جائے تو کیا ہے. تو یہ آپ اپنے بچوں کو ہراسمنٹ پہ رہا، یہ فیوچر نہیں ہے ہمارا. تو ہم نے ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہے، ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ابھی مراد سنی بھائی کر رہے ہیں، اس کی ٹیم کر رہی ہے، باقی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ فیوچر میں جب یہ انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی انٹیلیجنٹ ہو جائے گا، اور وہ ٹیکنالوجی آنے کے ہم جب اس پہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا اسٹریٹ کرائم. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹریٹ کرائم موبائل فون سیکنڈ بگیسٹ کرائم ہے ہمارے پاس. موٹر سائیکل اسنیچنگ، لفٹنگ، کیونکہ موٹر سائیکل اس شہر میں زیادہ ہے قسمتی سے. اس شہر میں ٹرانسپورٹ سسٹم وہ نہیں ہے جو دنیا کے اس لیول کے شہر میں ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کو اس شہر میں 4 ملین سے 40 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکل. اب ظاہر ہے جو چیز کی بہتات ہوگی وہ چوری بھی ہوگی. جو تو ہمیشہ اس گھر میں آتا ہے جہاں پہ کوئی مال ہو، چیز کھانے کی ہو، خالی گھر میں کوئی نہیں آتا. تو اتنے جب موٹر سائیکل ہوتے ہیں تو اس کی چوری تو 40,000 کا کرائم فگر ہے ہماری پورے سال میں ہوتی ہے کراچی میں. لیکن اس میں ابھی ریسنٹلی صرف یہ جو پنک بس، گرین بس وغیرہ یہ چلی ہیں 10% کمی ہوئی ہے. وہ کمی کس لیے ہوئی ہے؟ پولیس کی کارکردگی ضرور ہو رہی ہے، اس میں گینگس پکڑے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں مین ریزن یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم آ گیا تو لوگوں نے موٹر سائیکل گھر سے نکالنا ہی شروع کر دی. بہت سو نے تو میرے خیال میں بیچ دی کہ جی اس کو رکھنا، چوری کا ڈر، لاک لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا، جلدی سے کسی اور نے اٹھا لی. یہ سب سلسلے جو ہوتے ہیں وہ آہستہ ٹرانسپورٹ سسٹم آپ کا بہتر ہو جائے گا ویسے ہی کریں. سیکنڈ کرائم ہمارا اسٹریٹ کرائم، اور اسٹریٹ کرائم میں بھی 2.4% ہمارے یہاں پچھلے سال سے کمی آئی ہے. اللہ کے فضل سے جو 28,000 کا کرائم سال کا ہے اس میں کمی آئی ہے. لیکن جو پریشانی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ آج کا کرمنل وائلنٹ ہو گیا ہے. وائلنٹ ہو گیا ہے ڈرگس کی وجہ سے، سنتھیٹک ڈرگس ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں پہ ویپن ان کی زندگی کا بڑا حصہ ہے. تو تھوڑی سی بات پہ ریزسٹنس پہ گولی چلا دیتے ہیں. جو پہلے ہوائی فائر ہوتا تھا جو پیر میں مارتے تھے وہ ابھی سیدھی بات ہے. لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا اس لیے کہ ریزسٹ نہ کریں کیونکہ شہریوں کی زندگی زیادہ معتبر ہے. کسی گھر والے فیملی ممبر کا جانا آپ اس فیملی والے سے کروانے والا. لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو لے آنا ہے اور اس سے ہم نے انشاءاللہ بہتری کی طرف لے جانی ہے. اور دوسری ہم نے مل جل کے یہ کام کرنا ہے کہ یہ کام اکیلی نہ صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے، نہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کر سکتا ہے. اس میں آپ کی شراکت داری کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ 12 لاکھ سے قریب تقریباً کراچی میں بڑے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں. ان کے یہاں پیسے کی کمی بھی نہیں ہے. اپنی فیکٹری میں اندر بھی وہ لگاتے ہیں، باہر بھی لگاتے ہیں. اگر انہوں نے کچھ روڈس میں لگا دی ہے اپنی فیکٹری میں تو پبلک ڈومین ہمارے کور ہو گئے. اسی طرح 150 سے زیادہ انجمن تاجران مختلف مارکیٹ سے ادھر بھی آپ کیمرہ آج کا لگا رہے ہیں. اور اگر آپ نے کچھ کیمرہ ایک اندر لگائی تو
इससे ये होगा कि पब्लिक डोमेन से वहाँ पे अगर खुदा न खासा किसी ने गड़बड़ की, पहली बात तो करेगा नहीं, कैमरा जब मौजूद होंगे, अगर करेगा तो फिर वो पकड़ा जाएगा। हमारे यहाँ कराची में इसीलिए 31,000 से ज़्यादा कैमरास की जब मैंने चार्ज लिया था, अल्लाह के लोग से मुराद सोनी भाई और इंडस्ट्रियल के जोन्स और दूसरों की इनकी मेहरबानी की वजह से तकरीबन ये 2-3 हज़ार कैमरास हम उसमें शामिल कर चुके और इंशाअल्लाह इस तरह प्लान है तो 2-3 हज़ार और शामिल हो जाएंगे कुछ अर्से में, तो तकरीबन 4-5 हज़ार की ठीक जगह कैमरास ये आप समझ लें, आप सेफ कर रहे हैं अपने राइडर। और अगर वहाँ पर कोई किसी ने वारदात भी की तो पकड़ जाने के उसके चांसेस आप बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैंने जाना था, इसलिए मैंने आगे इख्तिसार से काम लूँगा, लेकिन बात लंबी होगी और मैं बहुत ही ममनून हूँ। और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप तो मैंने कहा टीम इकट्ठे में भी काम करना फ्यूचर है। जो इदारा ये करेगा वो कामयाब रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में। जो नहीं करेगा वो ख़त्म हो, वो वाइट एलिफेंट इशू कहते हैं बोल रहे किसी को भी, गवर्नमेंट का कोई इदारा हो या प्राइवेट सेक्टर है, तो आपको बाहर के हालात वाक़यात का ज़्यादा पता ही तब चलता है जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिल के काम करें। इंशाल्लाह हम करेंगे, हमने सिलसिला ये जारी रखा है और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ जो जिस तरह का ये फोरम है हमारा एंटी स्ट्रीट क्राइम, क्योंकि ये इशू है, कराची का मसला है, एक ही क्राइम का मसला कराची का रहा है अभी, और जिस तरह मैंने देखा इसमें भी कमी हुई है, लेकिन जो डेथ और इंजरी है, अगर एक भी शहरी शहीद होता है मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग के दौरान या खुदा न खासा जख्मी होता है, मासूर हो जाता है, तो हमारे लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए और है। और हम इंशाल्लाह उसमें आप जैसे फोरम्स की बड़ी हम कदर करते हैं। आपने ये सोचा कि ये शहर का मसला है और इंशाल्लाह वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन, कि जब आप रियलाइज़ करते हैं मसला क्या है, जब आप वो रियलाइज़ कर लें तो आप मसले के हल की तरफ चलते। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये CPP जैसे इदारे, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम जैसे इदारे, ये हमारे वक्त की ज़रूरत है और हम आपके साथ इकट्ठे मिलकर काम करना चाहेंगे और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा शहर मुतहरिक होंगे और वो खुद अपने आवाज़ भी उनकी हम तक पहुँचेगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब ऊपर की लेवल तक आपकी आवाज़ और बात पहुँची तो हमारे नीचे जो आम कांस्टेबल है उसको भी पता होता है कि जी इन सब को तो हमारे सीनियर अफसर भी जानते हैं, पहचानते हैं, फ़ोन कर देगा फिर मसला होगा। तो एक तो इसमें हाई हैंडेडनेस और करप्शन भी कम हो जाती है और दूसरा ये कि इसमें अल्लाह ने जिस तरह मैंने कहा कि मुशावरत में तो ऐसी बरकत रखी है, तो मुशावरत ज़्यादा से बेहतर हल निकल आएगा कि हम इस मसाइल का हल किया गया। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, ख़ासतौर पर आज के मेज़बान उस्मान उल हसन साहब और उनकी पूरी टीम, मुफ्ती साहब, जैसे तौकीर साहब, हमारे शेख साहब, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और मुझे खुशी भी है इस बात की कि आप रियलाइज़ करते हो, इकट्ठे मिल के हमारे साथ काम करते हो। आमतौर पर पुलिस को क्रिटिसिज्म का सामना ज़्यादा करना पड़ता है और एक क्योंकि अल्लाह ने जिस पावर अथॉरिटी और गन चलाने का इख्तियार दिया किसी की ज़िंदगी लेने का, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। क्रिटिसिज्म भी होनी चाहिए, उन पर नज़र भी होनी चाहिए, लेकिन जब कुछ अच्छा काम वो करें तो उसकी पजीराई भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे पुलिस के अफसरान जवान जिन्होंने काम किया उनको आपने बुलाया, उनको इज़्ज़त दी, आपने ये इज़्ज़त आपने मुझे दी, मेरे डिपार्टमेंट को दी और एक लिहाज से अपने आप को दी कि क्राइम फाइटिंग आपका जो इदारा है आपने उसको दी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने आप सबकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।